Siyempre mga kababols, nandito po ang ating RMU 4A, ang ating auxiliary force. Sila po ang ating katuwang pagdating sa karagatan, pagdating sa katubigan. So siyempre mga kababols, dapat kikilalanin natin sila. Ay sir! Sir, taga saan po at ano pong pangalan? Policarpio Talibsaw, sir. Taga rito sir? Opo, sir. Yon, sir! Cornelio Libro po, taga Marinig po, Barangay Marinig. Yun, Barangay Marinig. Hi ma'am! Rodora Aguirre po, Barangay Butong po. Yun, hi sir! Jerry Dasmariñas, Barangay Butong po. Yun, hi sir! Moises Magnaye, Barangay Mamatid. Yun, napaka-snappy mga kababols. Siyempre, tuloy-tuloy natin ang pag-iikot mga kababols. Sir! Bernardo Lante, taga Barangay Marinig. Yun! Ay sir! Mauricio Papagayo, Barangay Bamatid. Yun! Joel Bararin po, ng Barangay Gulod. Yun! Ricardo Mercaro ng Barangay Butong. Yup! Eugenio Hinon, ng Barangay Baklaran. Yun! Sir! Leandro Misa, Barangay Butong. Yun! Guillermo Volante, Barangay Marinig. Yun! Canel Lampino, Barangay Marinig. Yun! Lorenzo Vergara, Barangay Biga. Sir! Guillermo Aragones, Barangay Biga. Sir! Julio Ramos, Barangay Baklaran. Yun! Emmanuel Manjares ng Barangay Gulod. Sir! Francisco Talibsaw, Barangay Biga. Yun! Gregorio Pro, Barangay Marinig. Sebastian Bukid, ng Barangay Marinig. Sos Vergara, Barangay Marinig. Jeffrey Aguilion, Barangay Mamatid. Michael Sirato po, Barangay Baklaran. Amber Ramos, Barangay Baklaran. Jose De Loria, Barangay Baklaran. Ravi Mendoza, Barangay Mamatid. So yun mga kababos, tuloy-tuloy pa rin tayo kasi marami pa doon sa kabila. Siyempre, pamunta natin dito. Hi sir! Sir, taga saan sir? Ronaldo Nequinto, Barangay Butong. Yun! Hiro Delmo, Barangay Butong. Sir! Tauro, Barangay Baclara. Yun! Sir! Norman Plata, Barangay Gulod. Sir! Grupo Oliva, Barangay Butong. Sir! Guillermo Managat, Barangay Gulod. Sir! Sete Garcia, Barangay Gulo. Sir! Sante, Barangay Gulo. Sir! Orlando Tenorio, Barangay Marinig. Yun. Siyempre mga kababos, siyempre hindi po pwedeng mawawala kung wala pong cheer. Siyempre, sir, ready na po mag lahat? Pwede tayong mag-cheer? Sabay! 3, 2, 1! So yun, what's up mga kababos? Napaka-snappy ang ating mga auxiliary.